The next train to depart is for Waterfront. This train is for Waterfront. The next station is Lansdowne. आपको सारी एक्टिविटी याद आ रही है, ऐसे ही होता है। This train is for Waterfront. The next station is Aberdeen.
station is Bridgeport. Exit here for bus connections to Tsawwassen Ferry Terminal. This train is for waterfront. すごいプロフェッショナルな意見。髪染めるの上手そう。髪染めるの上手そう。一番ピンクのところから多分見てくるっていう感じこれは。まあでも別にブルーって言われてもまあそう見えるよねって色ですね。髪の毛の色になるところだから黒と。The next station is Marine Drive. もう頭の中ごっちゃになって指一本ずつ多分違うやつになりますよ。最悪。最悪です。そしたらまああまりで。This train is for waterfront.